勇気がいのユキガイの好きなところ。なところ、わがままなところ。女好きで。女好き言わせたいですね。女好きですね。Sabi ko, sa kayo kigaya ng pinakagusto mo, sabi niya selfish, hindi ba playboy? Sabi ko, di ba may mga playboy si Yuki Guy? Di ba? Yun eh. Doon siya sikat eh, playboy. Onna ski din. もう一つはね、真っからano niya, 真っ na-adapt からね似合う男だっていうことかな。 Yung alak daw ni Yuki Guy. Yun yung ano, di ba madalas siyang uminom doon. Yun yung parang para sa kanya cool. Saxophone. Saxophone. Ayan. Kaori chan. そうですね、鹿鳴館香織というその究極のお嬢様というキャラクターはもう本当に普段の私から程遠いキャラクターなのでとってもなんか嬉しかったですし、またその香織の持つ性格がこう誰にもこう遠慮はしない思った通りのことを言って自分の信念をこう負けないで貫くみたいな強い気持ちの性格のところがあるので、そこはやっぱりすごく好きでした。で、あと怒ると切れるんです。その切れっぷりも好きでした。Ang gusto naman niya sa character niya, yung, di ba, may pagka, dahil mayaman nga, yung princess, yung mainhin. Kasi actually, ganun din siya. Ay! Talaga. Mainhin, yung, so parang hindi siya nahirapan i-execute yung, yung character na yun. So yun ang pinaka nagustuhan niya sa character niya. Arigato, arigato. Thank you so much. Yun lang alam ko na phrase. Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ayan, si